अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लड़कों के बेहतरीन और यूनिक नाम शेयर करूंगी। ऐसे खूबसूरत प्यारे नाम जिनके मायने भी बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है खादम। खादम नाम के मायने हैं खादम हम रकाब। खादम नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है KHAADAM। खादम बहुत ही प्यारा और फेमस नाम है। नेक्स्ट नेम है याफिर। याफिर नाम के मायने हैं नक्श करने वाला। याफिर नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है YAAFIR। याफिर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है हाजिर। हाजिर नाम के मायने हैं हिजरत करने वाला, नफीस। हाजिर नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है HAAJIR। हाजिर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा यूनिक सा नाम है हादी। हादी नाम के मायने हैं हिदायत दिखाने वाला, मुर्शद। हादी नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है HAADI। हादी बहुत ही प्यारा खूबसूरत और यूनिक नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है लबीब। लबीब नाम के मायने हैं ज़हीन, समझदार, अक्लमंद, होशियार। लबीब भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट नेम है माजिद। माजिद नाम के मायने है इज़्ज़त देने वाला। माजिद भी बहुत ही यूनिक और प्यारा नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा और बहुत ही फेमस नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम के मायने हैं अल्लाह ताला का बंदा। अब्दुल्ला नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है ABDULLAH। अब्दुल्ला बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट नेम है आसम। आसम नाम के मायने हैं मुहाफिज। नाम की तरह इसके मायने बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। आसम नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है AASIM। आसम भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत और यूनिक नाम है। नेक्स्ट नेम है ज़ामिर। ज़ामिर नाम के मायने हैं डरने वाला। ज़ामिर नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है ZAAMIR। ज़ामिर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है आरिफ। आरिफ नाम के मायने हैं पहचानने वाला। आरिफ नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है AARIF। नेक्स्ट नेम है ज़ाकिर। ज़ाकिर नाम के मायने हैं शुक्रगुजार, यादें। ज़ाकिर नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है ZAKIR। ज़ाकिर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है दानिश। दानिश नाम के मायने है दानिशमंद, इल्म, अकल वाला। दानिश नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है DANISH। दानिश भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है समीर। समीर नाम के मायने हैं फ़ायदा देने वाला। समीर भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है समर। समर नाम के मायने हैं फल, नतीजा। नेक्स्ट नेम है साजिद। साजिद नाम के मायने हैं खुदा की इबादत करने वाला। साजिद भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा यूनिक सा नाम है जामी। जामी नाम के मायने हैं मददगार। नेक्स्ट नेम है यहिया। यहिया बहुत ही प्यारा खूबसूरत और यूनिक नाम है। यहिया नाम के मायने हैं जिंदा। नेक्स्ट नेम है आकिब। आकिब नाम के मायने हैं पीरोकार, मरीद। आकिब भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट नेम है दाहिम। दाहिम नाम के मायने हैं ईरानी बादशाहों का ताज। दाहिम बहुत ही यूनिक नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिक सा नाम है आजिम। आजिम नाम के मायने हैं अरादा करने वाला। नेक्स्ट प्यारा सा यूनिक सा स्टाइलिश सा नाम है ज़हेब। ज़हेब नाम के मायने हैं सुनहरा। ज़हेब बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट यूनिक सा प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है हाजिक। हाजिक नाम के मायने हैं ज़हीन, हुनरमंद, आकिल, समझदार। हाजिक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट नेम है साद। साद नाम के मायने हैं नेक, मुबारक। साद भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा और यूनिक सा नाम है आज़म। आज़म नाम के मायने हैं अज़मत वाला, बहुत बड़ा। आज़म नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है AZAM। आज़म भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। नेक्स्ट यूनिक सा नाम है वकार। वकार नाम के मायने है इज़्ज़त, वकार। वकार भी बहुत ही अच्छा नाम है। वकार नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है WAQAR। नेक्स्ट प्यारा सा खूबसूरत सा और ये बहुत ही यूनिक नाम है अबाहत। अबाहत नाम के मायने हैं इजाज़त, ठीक, जायज़। अबाहत नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है ABAHAT। नेक्स्ट नेम है एतजाज़।
اعتزاز نام کے معنی ہیں عزیز ہونا، پھیلانا۔ اعتزاز بھی بہت ہی پیارا اور اچھا نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا اور یونیک سا نام ہے اویس۔ اویس نام کے معنی ہے ایک بزرگ کا نام۔ اویس بھی بہت ہی پیارا خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ یونیک سا چھوٹا سا پیارا سا نام ہے معاذ۔ معاذ نام کے معنی ہے مدد مانگنے والا۔ معاذ نام کے انگلش میں اسپیلنگ ہے MAAZ۔ نیکسٹ نیم ہے ولید۔ ولید نام کے معنی ہے بچہ، کم سن بچہ۔ ولید نام کے انگلش میں اسپیلنگ ہے WALED۔ ولید بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا یونیک سا نام ہے حامد۔ حامد نام کے معنی ہے خدا کی محبت تعریف کرنے والا۔ حامد بھی بہت ہی پیارا اور اچھا نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا یونیک سا نام ہے لیاقت۔ لیاقت نام کے معنی ہے صلاحیت۔ لیاقت بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے عباس۔ عباس بہت خوبصورت اور یونیک نام ہے۔ عباس نام کے معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام۔ عباس بھی بہت ہی پیارا اور یونیک نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا نام ہے عامر۔ عامر نام کے معنی ہے بڑا ہوا، عبادت کرنے والا۔ عامر نام کے انگلش میں اسپیلنگ ہے AAMIR۔ نیکسٹ نیم ہے عابد۔ عابد نام کے معنی ہے بندہ۔ عابد نام کے انگلش میں اسپیلنگ ہے AABID۔ عابد بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا یونیک سا نام ہے عادل۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، عادل عدل کرنے والا، منصفانہ، AADIL۔ عادل بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے واحد۔ واحد نام کے معنی ہے ایک، اکیلا۔ نیکسٹ نیم ہے وجی۔ وجی نام کے معنی ہے خوش، حسین۔ وجی بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا نام ہے لقمان۔ لقمان نام کے معنی ہے تجربہ کار۔ یہ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے جعفر۔ جعفر بہت ہی پیارا خوبصورت نام ہے۔ جعفر نام کے معنی ہے زرد۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا نام ہے وجاہت۔ وجاہت نام کی انگلش میں اسپیلنگ ہے WAJAHAT۔ وجاہت نام کے معنی ہے عزت، خوبصورتی، وجاہت۔ وجاہت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا یونیک سا نام ہے جبران۔ جبران نام کے معنی ہے انعام، جرمانہ۔ جبران بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے طارق۔ طارق نام کے معنی ہے رات کا راہی، ستارہ، صبح۔ طارق بھی بہت ہی پیارا خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے خالد۔ خالد نام کے معنی ہے لازوال، ابناشی۔ خالد بھی بہت ہی پیارا خوبصورت نام ہے۔ نیکسٹ پیارا سا خوبصورت سا نام ہے طبیب۔ طبیب نام کے معنی ہے حکیم، ڈاکٹر، معالج۔ طبیب بھی بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ نیکسٹ نیم ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ نام کے معنی ہے قرآن مجید کی سورت۔ طٰہٰ کے انگلش میں اسپیلنگ ہے TAHA۔ طٰہٰ بھی بہت ہی پیارا، خوبصورت اور یونیک نام ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی نام شیئر کیے گئے ہیں وہ سارے بہت ہی پیارے، خوبصورت اور یونیک ہیں، اور ان کے معنی بھی بہت ہی خوبصورت اور پیارے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔